durch Reisen mit dem Frieden des Herrn. Amém? Amém? Tem crente vivo aqui hoje? Então, seid ihr lebendig? Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus. Ich möchte zuerst Gott danken. Toda honra e toda glória seja dada a Ele por essa oportunidade. Ehre und Herrlichkeit sei ihm für diese Gelegenheit. É uma alegria para mim poder ministrar a palavra do Senhor. Ich habe eine Freude für mich, das Wort Gottes zu predigen. E eu tenho certeza que Ele vai falar com alguém aqui hoje. Ich bin mir sicher, Gott wird zu jemand sprechen heute. Amém? Amém. Sem mais delongas, vamos abrir em Ezequiel 47. Ezekiel Kapitel 47. Essa palavra ardeu no meu coração de forma muito personalizada essa semana. Dieses Wort hat in meinem Herzen gebrannt diese Woche. E numa madrugada, eu deitada para dormir, Und an einem Morgen, früher Morgen, Madrugada, já era tarde da noite. ich bin ins Bett gegangen, eigentlich schon sehr spät in der Nacht. E o Senhor falou comigo, levanta porque eu quero falar com você. Und der Herr hat zu mir gesprochen und gesagt, steh auf, ich will zu dir sprechen. Já tem algumas semanas que eu sabia dessa oportunidade que eu teria hoje. Ich wusste schon vor Wochen, dass ich heute diese Gelegenheit bekomme. E eu vinha dentro de mim, Senhor, o que é que o Senhor quer falar com o teu povo? Und ich fragte den Gott, was möchtest du zu deinem Volk sprechen? O que é que o Senhor quer falar com o teu povo? Was möchtest du mit deinem Volk reden? E não vinha nada. Und es kam nichts. E nesse dia o Senhor falou, levanta porque eu vou te dar o tema da mensagem. Und an dieser Morgen, sagt der Herr, steh auf, ich werde dir das Thema geben. E eu ajoelhei, fiz uma oração rápida e fiquei ali ajoelhada, porque eu falei, se o Senhor quer falar, é Ele que vai falar, e não eu. Ich bin auf die Knie gegangen, habe ein schnelles Gebet gesprochen und gedacht, er soll reden. Wenn er mir das Wort geben will, dann muss er sprechen, nicht ich. E quando eu estava assim, quase sonolenta, assim, aquele soninho que vem gradativo, Und als ich dabei war einzuschlafen, diese Müdigkeit kommt dann, o Senhor falou comigo assim, profundidade de uma vida com Deus, Ezequiel 47. Gott hat zu mir gesprochen und gesagt, die Tiefe eines Lebens mit Gott. Ezekiel 47. Eu acordei assustada e eu falei, Senhor, eu já entendi. Ich bin erschrocken aufgewacht und sagte, Herr, ich habe es verstanden. Anotei, Habe Notizen genommen, fui dormir bin schlafen gegangen e de lá pra cá eu venho estudando esse tema para poder trazer para os und irmãos. seitdem studiere ich das Thema, um zu euch zu bringen. Creia que essa palavra vem do céu para quem está Glaube aqui. daran, dieses Wort kommt von Himmel. Vamos ler então Ezequiel, Ezequiel. capítulo 47. Kapitel 47, Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Vers 1 bis Vers 6. Todos encontraram? Ezekiel 47, 1 bis 6, haben alle gefunden? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, fez-me voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos artelhos. Outras traduções vão dizer pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. As águas deviam passar a nado pelo rio na qual não se podia passar. E disse-me, viste isso, filho do homem? Então levou-me e fez-me voltar para a margem do rio. Glória a Deus. Soll man auf Deutsch lesen? Ihr habt ihr verfolgt? Hallo? Deutsch sprechenden. Habt ihr gelesen? Auf Deutsch, ne? Soll ich lesen? Soll man lesen? Ja? Dann Vers 1 bis 6. Hier ist es. Und er führte mich wieder zu der Tür des 46.
Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels. Und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels gegen Morgen. Denn die vordere Seite des Tempels war gegen Morgen. Und das Tempelswasser lief an der rechten Seite des Tempels neben dem Altar hin gegen Mittag. Und er führte mich hinaus zum Tor gegen Mitternacht und brachte mich auswendig herum zum äußeren Tor gegen Morgen. Und siehe, das Wasser sprang heraus von der rechten Seite. Und der Mann ging heraus gegen Morgen und hatte die Messschnur in der Hand. Und er maß 1000 Elen und führte mich durchs Wasser, da mir es an die Knöchel ging. Und maß abermals 1000 Ellen und führte mich durchs Wasser, das mir an die Knie ging. Und maß noch 1000 Ellen und ließ mich da durchgehen, dass es mir an die Lenden ging. Das maß er noch 1000 Ellen und es war so tief, dass ich nicht mehr Grund hatte, denn das Wasser war zu hoch, dass man darüber schwimmen musste und keinen Grund hatte. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, das hast du ja gesehen. Und er führte mich wieder zurück am Ufer des Bachs. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Wir können Platz nehmen. Ezequiel era profeta e sacerdote. Ezekiel war ein Prophet und ein Priester. Ele desenvolvia o seu ministério entre os cativos de Judá que estavam na Babilônia. Die Gefangenen aus Juda, die aus Babylon zurückkehrten, da mitten diesen Leuten war sein Dienst. E o Senhor trabalhava muito com visões com Ezequiel. Der Herr hat Ezekiel sehr viele Visionen gegeben. Como não nos lembrar do vale de ossos secos, né? Wir können uns ja mal erinnern, der Tal der trockenen Knochen. Visões muito profundas. Tiefgründige Visionen. Mas nessa visão, o Senhor quis tratar algo em específico com Ezequiel. In diesen Visionen aber wollte Gott was Spezielles, Spezifisches mit Ezekiel behandeln. Ezequiel, parece que você está muito dentro, mas eu quero te mostrar um outro lado da história. Ezekiel, es sieht so aus, du bist ja voll eng, du verstehst ja, aber ich möchte dir eine andere Seite der Geschichte zeigen. Ezequiel, você acha que você está muito envolvido, mas eu vou te mostrar um outro prisma da situação. Du denkst, du bist sehr mit involviert in der Sache, aber ich werde dir einen anderen Blickwinkel zeigen. E o Senhor começa a abrir a visão de Ezequiel. Und Gott fängt an, der Blickwinkel von Ezekiel zu erweitern. E Ezequiel começa a ver um rio que saía do lado direito do altar. Und Ezekiel sah dann einen Fluss, der auf der rechten Seite des Altars hinausging. E ele se permitiu viver aquilo que o Senhor queria lhe mostrar. Hat es zugelassen, dass Gott ihm zeigt, was wollte. Se lermos o capítulo todo, ou pelo menos até o versículo 12, wenn wir den ganzen Kapitel oder mindestens bis zu dem Vers 12, vamos entender que esse rio é a representatividade da presença do Senhor. Werden wir kapieren, dass dieser Fluss die Gegenwart Gottes symbolisiert hat. E hoje nós vamos entender qual é o nível em que nós estamos de profundidade nesse rio. Heute werden wir verstehen, in welche Tiefe wir in diesem Fluss uns befinden. É lindo quando o Senhor fala de águas e o Senhor é representado por águas. Es ist so wunderschön, wenn Gott vom Wasser spricht und wird vom Wasser repräsentiert. Como por exemplo, Salmo 1:3. Zum Beispiel der erste Psalm, Psalm 1, Vers 3. A palavra de Deus vai dizer: Ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que devido ao tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz bem sucedido será. Ihr könnt es nachlesen. Glória a Deus. Em Jeremias 17:8. Jeremias 17:8. Eu já falei aqui só um tempo atrás. O texto é basicamente o mesmo, que vai dizer: aquele que está plantado junto ao ribeiro de águas é bem sucedido, dá fruto, as folhas não caem.
Der Vers spricht, wer an dem Fluss und dem Gewässer gepflanzt ist, da 17,8. Er bringt Früchte hervor und so weiter und so fort. Salmo 46, 4 e 5. Psalm 46, 4 und 5 Vai dizer que há rio spricht, es ist ein Fluss. cujo as águas alegram a cidade de Deus. Fein lustig bleiben bei. Sagt mich hier so viel? Okay, das könnt ihr auch machen. Esse rio alegra as cidades de Deus e o seu santuário. Dieser Fluss macht die Stadt des Herrn fröhlich. E o versículo 5 vai dizer que o Senhor está no meio dele. Und der Vers 5 sagt, Gott ist inmitten diesem. E como não nos lembrar de João 4,10? Und Johannes 4,10 spricht auch über Wasser. Aquela mulher junto ao poço, aquela samaritana. Die Samariterin neben dem Wasserquelle. E Jesus vai dizer para ela, se você soubesse quem te pede água, era você que ia me pedir. Jesus sagte, wenn du wüsstest, wer dich um Wasser bittest, würdest du ihn um Wasser bitten. Eu te daria a água da vida. Ich würde dir dann lebendiges Wasser schenken. Com essas referências nós podemos entender que o Senhor, a água, o rio é uma representatividade da presença do Senhor. So, dadurch können wir verstehen, dass Wasser repräsentiert die Gegenwart Gottes. Mas Ezequiel ele estava no meio do templo. Aber Ezekiel war in dem Tempel drin, in der Mitte des Tempels. E o Senhor fala assim para Ezequiel, Ezequiel, vem cá fora que eu vou te mostrar uma coisa. Und Gott spricht zu Ezekiel und sagt, du komm mal heraus, ich möchte dir was zeigen. Você está vendo o rio começando no altar. Du siehst einen Fluss, der am Altar beginnt. Mas eu quero te mostrar algo fora do templo. Aber ich möchte dir was außerhalb des Tempels zeigen. Em algumas palavras, o Senhor quer dizer, Ezequiel, você está dentro do templo, mas você não está no rio. In anderen Worten, Gott wollte sagen, du bist in dem Tempel drin, aber du bist nicht in dem Fluss. Ezequiel, cuidado, porque está dentro do templo não quer dizer estar dentro do rio. Ezekiel, sei vorsichtig, in dem Tempel drin zu sein, ist nicht das gleiche wie in dem Fluss drin zu sein. Se nós conseguirmos entender que o Senhor é o rio é a representatividade do Senhor, nós podemos perceber que estar dentro do templo e estar no rio são duas coisas diferentes. Wenn wir es kapieren, dass der Fluss Gott repräsentiert, und verstehen wir dann auch, da eine Sache ist, im Tempel zu sein, die andere ist, in dem Fluss drin zu sein. E é fácil diferenciar quem está no rio e quem está no templo. Und es ist einfach zu unterscheiden, wer im Fluss ist und wer in dem Tempel drin ist. Da mesma forma que a palavra fala que o fruto condiz com a sua árvore, So wie das Wort sagt, die Früchte entsprechen dem Baumtyp. as suas ações vai dizer onde é que você está. Deine Attitüde, deine Taten werden sagen, bezeugen, wo du dich befindest. Tem algumas pessoas que a gente bate o olho e fala, tá no templo, mas não tá no rio. Es gibt Menschen, die wir schauen und sagen, ist im Tempel, ist aber nicht im Fluss. Está muito preocupada com as coisas do templo, faz muita fofoca, julga muito, aponta muito, mas não está no rio. Es ist sehr besorgt gekümmert, um was die anderen tun, schwätzt sehr viel, kritisiert, erzählt über andere, kümmert sich um die Sachen hier, aber ist nicht in dem Fluss drin. Em algumas situações eu só discordo, mas eu não tenho nada melhor para opinar. Opiniões desnecessárias, está no templo. Opiniões desnecessárias. Es sind ja unnötige, überflüssige Meinungen. Está no templo, Ist im Tempel, mas não está no rio. ist aber nicht in dem Fluss. Não tem capacidade de ajudar o seu irmão. Es ist nicht fähig, seinem Bruder oder seiner Schwester zu helfen, oder ihrer Bruder oder Schwester. Está no templo, mas não está no rio. Ist im Tempel, aber nicht im Fluss. E eu quero lembrar para os irmãos um detalhe. O rio começa no altar. Ich möchte euch daran erinnern, dass der Fluss am Altar beginnt. Então quer dizer que é possível estar dentro do templo e estar dentro do rio. Das heißt, es bedeutet dann auch, es ist wohl möglich, in dem Tempel zu sein und auch gleichzeitig in dem Fluss drin zu sein. Mas não é possível estar no rio fora do templo. Aber es ist aber allerdings nicht möglich, in dem Fluss zu sein
außerhalb des Tempels. Porque apesar do rio começar no altar e ir para fora, Weil obwohl der Fluss am Altar seinen Anfang hat und nach draußen führt, é aqui que ele começa. ist es hier, dass er losgeht. E até então Ezequiel estava dentro do templo. Und bis dahin ist Ezekiel im Tempel drin gewesen. E o Senhor fala, Ezequiel, você tem coragem de viver algo novo comigo? Gott fragte Ezekiel, hast du den Mut, etwas Neues mit mir zu leben, zu erleben? O Senhor convida Ezequiel a sair do templo. Gott lädt Ezekiel ein, aus dem Tempel hinauszugehen. Com a visão aberta. Mit dem offenen Blick. E entender que Deus tem algo muito maior do que apenas estar no templo. Und zu verstehen, dass Gott hat eines viel Größeres, als nur in dem Tempel zu sein. E o Senhor pergunta a Ezequiel, você tem coragem de se deixar ser conduzido por mim? Gott fragt ihn, hast du den Mut dich von mir leiten zu lassen? Sair da mesmice. Du gehst auf dem Alltag raus. E viver o extraordinário na minha Und du wirst das presença. außerordentlich erleben in meiner Gegenwart. E Ezequiel se permite. Und Ezekiel lässt es zu. E ele começa a experimentar novas camadas e novos níveis na presença do Senhor. Und beginnt dann Levels, die verschiedenen Niveaus von Erfahrung mit Gott und Gemeinschaft mit Gott zu erleben. E aquele homem que conduz Ezequiel para fora do templo, Dieser Mann, der Ezekiel nach draußen hinaus führt, como nós podemos ler, ele tinha uma trena, metro, cordel de medida. so wie wir es gelesen haben, hat er ein Maß zum Messen in der Hand. E ele chega na beira daquele rio e mede 1000 côvados. Er geht dann am Flussufer und misst 1000 Ellen. Côvado tem aproximadamente 48, 50 centímetros. Ein Ellen hat ungefähr 48 Zentimeter Länge. 1000 côvados 1000 dá aproximadamente meio quilômetro, 500 metros. Ungefähr also 500 Meter dann hat es. 1000 Ellen ist ja halb Kilometer. E eu começo a imaginar Ezequiel andando naquela água. Ich kann mir dann so vorstellen, Ezekiel geht in diesem Wasser. E vou te falar, meio quilômetro rio adentro é muita coisa. Und ich sag's dir, halb Kilometer in den Fluss hinein, das ist ja schon. Parece pouquinho, porque quando nós lemos só deu aqui, ó. Es scheint wenig zu sein, weil als wir anfangen zu lesen, war nur in dem Knöchel. Mas é muita coisa. Aber es ist viel. E há alguns momentos que a gente se encontra desse jeito. Eu caminhei e ainda só estou com água no tornozelo. Manchmal befinden wir uns in dieser Situation, wir laufen und das Wasser reicht nur bis zum Knöchel. Mas eu quero te falar uma coisa. Möchte ich eines sagen. Se tem alguém aqui hoje com água nos tornozelos, Wenn heute hier jemand das Wasser nur in den Knöchel hat, você já está com os pés molhados. du hast schon die Füße nass. Você já começou. Du hast schon angefangen. Já tem meio quilômetro para trás. Você já não é o mesmo. Du hast schon einen halben Kilometer hinter dir, du bist nicht mehr dasselbe. Você já sentiu algo diferente. Du hast schon was Neues gespürt. Mas aí eu te pergunto, por que só molhar os pés? Und dann frage ich dich, warum denn die Füße nur nass machen? Sendo que tem oceano que você pode caminhar para dentro. Da du ein ganzes Ozean vor dir hast. Meio quilômetro é muita coisa rio adentro, mas ainda não começou. Halbes Kilometer ist schon ein ganzes Stück, aber es ist nur der Anfang. Você tem uma fonte que não para de jorrar água e você vem só com um copinho de 200 ml, pega um copinho e vai embora. Du hast eine Quelle, der so viel Wasser sprudeln kann. Du nimmst nur ein Glas mit 200 Milliliter und gehst rein. Por quê? Wieso? Isso me faz lembrar da passagem do filho pródigo lá em Lucas 15. Das erinnert mich an den Filho pródigo. Como é que fala isso? Ja. Das erinnert mich an den verlorenen Sohn, das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. O filho mais novo foi. Der jüngste Sohn ging. O filho mais velho ficou. Der ältere blieb bei dem Vater.
mas ficou na presença do pai bebendo água de copinho. Aber blieb bei dem Vater und hat das Wasser nur aus dem gleichen Becher getrunken. Sabe quando ele descobriu que estava bebendo água de copinho? Weißt du, wann er das erfahren hat, dass er nur mit dem gleichen Becher getrunken Quando o hat? filho mais novo, depois de ter perdido tudo, voltou. Als der jüngere Sohn, der alles verloren hat, zurückkam. E o pai vira para ele e fala assim: você está sentado na mesa comigo todos os dias e você não aproveita Und isso. der Vater sagte zu dem Älteren, du sitzt mit mir am Tisch jeden Tag und du nimmst das nicht zum Vorteil. Você tem tudo nas mãos e não aproveita. Du hast alles in deinen Händen und du nimmst das nicht wahr. As águas estão nos arteiros, Das Wasser sind an den Knöcheln. mas não é hora de parar. Ist aber nicht die Zeit zu aufhören. Mas eu vou te falar, sabe por que muita gente para com água nos arteiros? Aber weißt du, warum so viele Menschen da aufhören, wo das Wasser auf den Knöcheln sind? Porque quem está com água nos arteiros ainda tem o controle do que fazer. Se quiser voltar para o seco, volta. Weil der Mensch, der das Wasser am Knöchel hat, kann noch die Lage kontrollieren und zurückkehren, wo es trocken ist. Com a água nos arteiros, eu ainda tenho total domínio sobre o que eu faço. Ich habe immer noch totale Kontrolle von was ich tue, wenn das Wasser nur am Knöchel reicht. Eu cheguei na casa do Senhor, eu senti arrepio, eu senti uma presença. A água está no tornozelo, mas eu quero ficar com a água no tornozelo. Para mim tá bom. Ich bin in dem Haus des Herrn gekommen, ich habe was Spezielles gespürt in der Haut, aber das Wasser ist nur am Knöchel und da soll es bleiben. Por que só molhar os pés diante de um oceano da graça? Warum denn die Füße nur nass machen, wenn wir einen Ozean der Gnade haben? E aí eu volto à pergunta que eu acabei de fazer. Tem coragem, Ezequiel, de caminhar mais 1000 côvados comigo? Und die Frage, die am Anfang gestellt wurde, Gott fragte Ezekiel, hast du den Mut, mit mir weitere 10 Ehen zu laufen? E o homem mediu mais 1000 côvados. Und der Mann hat weitere 10 Ehen gemessen. E agora as águas vão pelos joelhos. Jetzt reichen die Gewässer bis zum Knie. Quando a gente começa a caminhar algum rio grande ou mar, e as águas começam a dar pelos joelhos, a gente já começa a ficar cansado. Wenn wir in ein Meer zum Beispiel anfangen reinzugehen und das Wasser reicht jetzt schon am Knie, dann beginnen wir müde zu werden. A força que você faz para andar dentro da água já não é a mesma com a água nos tornozelos. Die Kraft, die du anwenden musst, da zu laufen mit Wasser am Knie, ist eine andere als vorher mit dem Wasser am Knöchel. Você já está mais cansado. Du bist müde, Não muito, mas um pouquinho. nicht zu sehr, aber das fängt schon an, müde zu machen. Mas o joelho, ele revela algo na vida do crente. Das Knie zeigt allerdings, offenbart etwas über das Leben des Gläubigen. O joelho e o crente andam mais ou menos assim. Knie und Gläubige sollten nebeneinander laufen. Joelho revela oração. Glória a Deus. Knie zeigt Glória a Deus. Gebet. Quando você chega com a água nos joelhos, é sinal que você já está orando mais. Wenn du das Wasser am Knie hast, É sinal que você já está buscando mais. bedeutet, du suchst Gott mehr. É sinal que você se ajoelha para orar não porque você precisa. Es zeigt, du betest nicht, weil du es nötig hast, Mas é como a irmã Rita falou, é porque eu tenho prazer de estar na presença. ist aber, weil du, wie Rita gesagt hat, du Freude daran hast. É porque eu sinto a necessidade de saber que Ele está comigo. Ich spüre die Notwendigkeit, den Bedarf zu spüren, dass Gott bei mir ist. Então deixa de ser uma obrigação Es ist nicht länger eine Verpflichtung. e torna-se prazeroso. Und macht sogar Freude und Spaß. E aí você começa a perceber que você está num nível mais profundo de intimidade com Du Deus. merkst dann, du bist jetzt in einem tieferes Niveau der Intimität mit Gott. A minha mãe, ela tem uma experiência que ela conta. Meine Mutter hat eine Erfahrung, sie erzählt darüber. Muito antes de eu vir para Portugal. Viel früher, bevor ich nach Portugal kam, Ela estava na praia com meu padrasto. sie war am Strand mit meinem Stiefvater E a água estava pelos joelhos. und das Wasser reichte bis zum Knie. De repente veio uma onda por baixo Auf einmal kam eine Welle von unten e tirou o chão dela.
und hat sie, also den Boden, aus den Füßen genommen. E aquilo começou, eu não sei como é o nome daquilo, mas eu acho que é um deságua, quando começa a criar tipo um redemoinho na praia. E ela estava no exato lugar onde estava acontecendo aquilo e ela não percebeu. Und da war ein Wasserwirbel unter ihren Füßen. Das war schon ein komisches Phänomen, als sie das gemerkt hat. Ela e o meu padrasto começaram a lutar com aquilo, porque eles não tinham chão, com a água nos joelhos. Die haben, mein Stiefvater und sie haben angefangen, dagegen zu kämpfen, weil der Boden war verschwunden und eigentlich war das Wasser nur bis zum Knie. E a praia onde eles estavam tinha muitas pedras. Und der Strand da, wo die waren, hatte viele Felsen. E a ideia que ela teve foi, vamos correr para as pedras, vamos tentar nadar para as pedras. Die Idee war, lass uns bis zu den Felsen schwimmen. E eles começaram a nadar para as pedras e chegando lá, a maré surrava eles entre uma pedra e outra. Und da angekommen war die Ewe hat sie dann hin und her gerissen gegen die Felsen. Com muito custo, os dois conseguiram sair do mar. Mit viel Mühe haben sie es geschafft, aus dem Meer rauszukommen. E ela pediu perdão para Deus nesse dia, porque ela achou que ela ia morrer. Sie hat Gott um Vergebung gebeten, weil sie wusste oder sie meinte, sie würde sterben an dem Tag. Quando ela saiu, ela passou uma semana chorando porque ela achou que ela ia morrer ali. Als sie rauskam, sie hat schon eine ganze Woche geweint, weil sie meinte, sie hätte quasi gestorben. Sie wäre quasi gestorben. E eu falei para Deus, por que o Senhor me lembrou desse testemunho da minha mãe nesta mensagem? Und dann fragte ich den Herrn, warum hast du mich an diesem Zeugnis meiner Mutter erinnert, bei dieser Botschaft? E o Senhor ministrou no meu coração. Com a água nos joelhos, você ainda tem controle. Der Herr hat dann zu mir erklärt, wenn du das Wasser im Knie hast, hast du noch die Kontrolle. Mas se eu quiser, com a água nos joelhos, eu tiro o seu chão. Aber wenn ich will und du hast das Wasser nur noch bis zum Knie, kann ich dir den Boden aus den Füßen nehmen. Nesse momento de ter água nos joelhos na presença de Deus, In diesem Moment, in dem du das Wasser bis zum Knie vor Gott hast, tem algumas coisas que a gente acha que a gente ainda governa, mas já não mais. denkst du, du kannst noch manche Sachen kontrollieren, aber eigentlich nicht länger. Sabe quando o Senhor te manda falar alguma coisa com alguém e você não quer, mas aquilo é mais forte que você? Hast du das schon erfahren? Gott sagt, du sollst mit jemandem über gewisse Themen reden und du willst es nicht, aber dieses Verlangen ist größer. Quando você assusta, você já está com a pessoa entregando aquilo que Deus mandou, fazendo aquilo que Deus pediu. Und wenn du merkst einmal, tust das schon, was Gott befohlen hat, sprichst du mit diesem Menschen, tut das, was er befohlen hat. Água no joelho. Das Wasser bis zum Knie. Você ainda tenta lutar. Du versuchst noch zu kämpfen. E você pensa que ainda tem o controle. Und du denkst, du hast noch die Kontrolle. Mas a água já está no joelho. Aber das Wasser ist ja schon mal am Knie. E vem um homem e mede mais 1000 côvados para dentro do rio. Und kommt ein Mann und misst weitere 1000 Ellen in den Fluss. A palavra vai dizer Verso 1. Das Wort sagt dann, que as águas já davam pelos lombos. dass die Wasser schon am Lenden gereicht hat. Algumas traduções vão dizer pelos ombros. Manche Übersetzungen sagen bis zum Schulter. Você já subiu o nível. Du Já bist está aqui. schon das Niveau gestiegen, das Wasser am Lenden. Quando a água está aqui, Als das Wasser dann diesen Punkt erreicht, o que te faz mover, você já não tem autoridade sobre. As pernas, aquilo que te faz mover, você já não tem controle mais. das, was dich fortbewegt, die Beine, darauf hast du keine Kontrolle mehr. E mais um detalhe é, se 1000 côvados do tornozelo para o joelho você já está cansado, do joelho para os lombos mais ainda. Und ein Detail, wenn von dem Knöchel bis zum Knie 1000 Ellen zu laufen, das macht dich schon müde. Vom Knie zum Lenden noch weitere, in dem Lenden 1000 Ellen zu laufen, wird dich noch müder machen. E eu começo a imaginar Ezequiel caminhando para dentro daquele rio cada vez mais cansado. Und ich kann mir vorstellen, wie Ezekiel in diesen Fluss reingeht und läuft und er wird immer müder. Cada vez mais devagar. Immer
mehr oder immer langsamer und langsamer. Porque quanto mais dentro do rio a gente entra, Weil desto tiefer im Fluss, mais Je pesado tiefer. fica o nosso caminhar. desto schwerer wird es gehen. Vou trazer para a nossa realidade, os ataques ficam mais reais. Zu unserem Alltag, die Attacken werden real. Existem coisas que a gente olha e fala, não faz sentido isso que está acontecendo. Du guckst, du betrachtest manche Situationen und sagst, das macht keinen Sinn, was passiert. Levando para o lado espiritual, a gente fala, o que o inferno está fazendo que eu não estou conseguindo mais ter noção de nada. Du sagst, was tut jetzt gerade die Hölle? Ich habe ja keine Ahnung, was gerade läuft. O Senhor começa a te apertar de uma forma diferente. Und der Herr handelt mit dir anders jetzt. Ah, mas não foi você, Ezequiel, que se propôs a viver essa experiência comigo? Und fragt, Ezekiel, warst du nicht selbst, der diese Erfahrung mit mir machen wolltest? Não foi você que aceitou o meu convite de viver o extraordinário? Warst du nicht der meine Einladung angenommen hat, das Außerordentliche zu erleben? E quando chega nesse nível, tem tanta gente que quer desistir. Und wenn man an diesem Niveau ankommt, es gibt so viele, die aufgeben wollen. Mas deixa eu te falar, tem 1,5 km para trás para voltar. Aber es gibt ja hinter dir 1,5 Kilometer zurückzulaufen. Não dá para voltar. Jetzt zurückgehen ist keine Alternative. Eu não sei se alguém aqui chegou com o coração disposto a desistir. Ich weiß nicht, ob jemand dabei ist, aufzugeben, Mas eu quero te falar, já não dá para voltar. aber ich möchte dir sagen, zurückkehren ist keine Option mehr. Você já experimentou muito da presença de Deus. Du hast schon sehr viel von Gott erfahren. As águas já estão no longo. Die Gewässer sind schon am Ende. Suporta mais pouquinho. Du musst noch ein bisschen verkraften, aushalten. Você ainda tem pouco, mas eu ainda tenho controle. Du hast noch ist es wenig, aber du hast die Kontrolle. Você ainda não mergulhou totalmente da forma que o Senhor quer. Du bist noch nicht so eingetaucht in der Art und Weise, wie Gott will. Então vem aquele homem e mede mais 1000. Und dann kommt dieser Mann und misst weitere 10.000 Ehen. E a palavra vai dizer assim, e eu já não podia passar. Und das Não podia atravessar, não podia caminhar. Wort wird sagen, war nicht mehr in der Lage zu laufen, zu gehen. Porque as águas eram profundas. Weil die Gewässer tief waren. Eu já não conseguia manter o meu pé no chão. Ich konnte nicht länger meine Füße auf dem Boden halten. Eu já não conseguia controlar do jeito que eu quero. Ich konnte nicht mehr kontrollieren, wie es mir lieber wäre. E em alguns momentos, algumas pessoas começam a olhar para trás e se perguntar por que foi que eu aceitei essa experiência com Deus. Manche Leute schauen zurück und sagen, warum habe ich mich auf diese Erfahrung mit Gott eingelassen? Agora eu já não posso fazer nada mais. Jetzt kann ich nichts mehr selber machen. Eu já não posso mais nem escolher a roupa que eu vou vestir. Ich kann nicht einmal meine Klamotten selbst aussuchen, was ich tragen will. Eu não posso escolher o lugar para onde eu vou. Ich darf nicht mehr aussuchen, der Ort, wo ich hingehen will. Você já não tem mais chão para se controlar e se governar. Du hast ja keinen Boden mehr, deinen Weg und deine Entscheidung selbst zu kontrollieren. Os seus pés já não tocam mais no chão de forma lógica. Deine Füße berühren nicht mehr den Boden auf eine logische Art und Weise. E o Senhor começa a dizer, é desse jeito que eu queria. Und Gott sagt dann, genau so wollte ich es haben. Não está entendendo, não? Du verstehst nicht? Não está conseguindo governar, não? Kannst du nicht mehr regieren? Não está conseguindo caminhar mais, não? Kannst du nicht mehr selber laufen? Perdeu o chão, Hast du foi? den Boden verloren? Pronto, é desse jeito que eu So, queria. genau so wollte ich es. Agora quem vai te conduzir por esse oceano sou eu. Jetzt, wer dich durch das Ozean treiben wird, das bin ich. Lembre-se que para você chegar até aqui, você caminhou 2 quilômetros dentro d'água. Erinnere dich dran, hier anzukommen, 2 Kilometer musstest du laufen und sogar schwimmen bis hierher. Se cansando, Und du warst estando exausto, erschöpft. com tanta coisa para fazer dentro do templo.
so viel Tätigkeit in dem Tempel. E o Senhor está dizendo, quando eu cheguei no templo, Und der Herr sagt, als ich in den Tempel angekommen bin, você com tanta coisa para fazer, es gab so viel zu tun. decidiu andar 2 quilômetros dentro de um rio comigo. Hast du dich entschieden, 2 Kilometer in den Fluss mit mir zu gehen? Agora eu quero que você mergulhe no oceano da graça. Jetzt möchte ich, dass du in den Ozean der Gnade eintauchst. Mergulha, começa a se aprofundar um pouquinho mais. Tauche, komm her. Eu vou te levar para o lado que eu quero, para a direita, para a esquerda, porque o seu pé já não está no chão. Ich möchte dich und ich werde dich nach rechts, nach links treiben, weil deine Füße nicht mehr auf dem Boden sind. Será que alguém aqui tem coragem de viver esse nível de profundidade com Deus? Will jemand diese Art, diese Tiefe der Erfahrung und der Intimität mit Gott leben hier? E dizer para Deus, Senhor, a minha vontade é essa, mas que seja feita a tua. Und Gott sagen, Herr, das möchte ich, oder dein Wille geschehe. E realmente estar disposto a viver aquilo, porque a gente tem o risco da vontade do Senhor ser totalmente contrária à nossa. Und es besteht ein Risiko, dass der Wille Gottes ganz anders ist, als was wir uns selbst wünschen. E com toda a sinceridade que tem no seu ser, se abre a mão e fala, Senhor, está aqui. Und mit all deiner Ehrlichkeit hilfst du die Hand und sagst, Herr, hier ist es. Faz do jeito que o Senhor quiser. Tue es, wie du es willst. Me leva para onde o Senhor quiser. Bring mich dahin, wohin du willst. Tira o que o Senhor quiser. Nimm mir, was du möchtest. Me molda do jeito que o Senhor quiser. Handel mit mir so, wie du möchtest. Modelliere mich, wie du willst. Ah, Senhor, eu cheguei nesse nível porque eu quero ser um vaso, eu quero ser um pedaço de barro na mão do oleiro. Oh Herr, ich bin zu diesem Niveau gekommen, weil ich in den Töpfern der Hand, in den Händen des Töpfers ein Stück Erde sein will, ein Gefäß sein möchte. E quando eu decido ser um pedaço de barro nas mãos do oleiro, Und wenn ich mich entscheide dafür, ein Stück Erde, nasse Erde in den Händen Gottes, des Töpfers zu sein, eu estou disposto a passar pelos processos da olaria. bin ich bereit, durch diese Prozesse der Bearbeitung in der Töpferei zu gehen. Ezequiel, você não está perdendo tempo. Ezekiel, du vergeudest deine Zeit nicht. Tem muita gente que vai te olhar e vai dizer, tá andando rio adentro pra quê? Viele werden dich anschauen und sagen, geht in die Tiefe des Flusses, wofür? Tá indo pra igreja por quê? Geht in die Kirche, in die Gemeinde, wofür? Tá orando por quê? Betet, wofür? Tanta coisa pra fazer em casa, no templo, na rua, vai fazer compra, vai fazer qualquer coisa, mas as pessoas estão incomodadas. Viel zu unternehmen, in den Tempel einkaufen gehen und so weiter. Porque você decidiu andar no rio. Weil du dich entschieden hast, in den Fluss zu laufen. O rio que nasce no altar. Der Fluss, der am Altar seinen Anfang hat. Eu não sei aonde estão as águas para você hoje. Ich weiß nicht, wo die Gewässer bei dir reichen heute. Mas o Senhor quer te levar a águas mais profundas. Aber der Herr möchte dich tiefer in den Fluss bringen. O Senhor quer te levar num nível maior de profundidade na presença dEle. Der Herr möchte dich in eine tiefere Intimität mit ihm bringen. O Senhor quer te fazer experimentar coisas que Ele só tem para você. Möchte, dass du Dinge erfährst, dass nur für dich reserviert hat. O que Ele tem para você está no seu nome, não serve para mais ninguém. Was für dich hat deinen Namen drauf, ist für dich reserviert, passt niemand sonst. Mas para isso acontecer, você precisa se dispor a sair do templo. Aber dafür, damit es geschieht, musst du dich bereit erklären, aus dem Tempel hinauszugehen. Meus irmãos, não estejam apenas dentro do templo. Seid bitte, Geschwister, nicht nur innerhalb des Tempels. Naquele grande dia vai ter gente que vai dizer, em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu curei. An diesem großen Tag, manche werden sagen, in deinem Namen habe ich Dämonen ausgetrieben, habe ich Menschen geheilt. E o Senhor vai dizer, afasta de mim que eu não te conheço. Und der Herr sagt, geh von mir weg, ich habe dich nie gekannt. Gente que está só no templo. Menschen, Leute, die nur in dem Tempel sind. O rio está disponível para todos. Der Fluss steht da disponível für jeden. Mas tem gente que simplesmente não quer o rio. Es gibt Menschen, die aber den Fluss nicht wollen.
Tem gente que se mostra como se estivesse no rio. Es gibt Menschen, die zeigen sich, als wären die in dem Fluss drin. Mas só quem entra verdadeiramente Aber nur diejenigen, die wirklich hineingehen, vive uma transformação. erleben eine Verwandlung. O Senhor nos convida nessa tarde. Der Herr lädt uns heute Abend ein. Permita-se ir mais profundo. Erlaube es dir, tiefer zu gehen. Em nome de Jesus, não pare com as águas no tornozelo. Hör bitte nicht auf mit dem Gewässer nur am Knöchel. Em nome de Jesus, não pare com as águas nos joelhos. Im Namen Jesu, hör nicht auf, wenn die Gewässer am Knie reichen. Em nome de Jesus, não pare com as águas nos ombros. Im Namen Jesu, hör doch bitte nicht auf, wenn die Gewässer schon am Lenden sind. E em alguns momentos, In manchen Momenten a gente se encontra cansado. fühlen wir uns sehr müde E a gente olha para os 1000 côvados que foram medidos. und wir schauen zu den 1000 Ehen, die gemessen wurden. E a gente diz assim, Senhor, eu não vou conseguir. Und wir sagen, Herr, ich werde es nicht schaffen. Senhor, eu estou tão cansado. Ich bin so müde. Senhor, eu quero parar Ich aqui. möchte aufhören hier. Eu não ia falar isso. Ich hatte nicht vor, das zu sagen, Mas aber eu estou sendo direcionada pelo Senhor. der Herr bringt mich dazu. Teve gente que falou assim para o Senhor, eu quero parar aqui. Es gibt Leute, die zu dem Herrn gesagt haben, ich möchte hier aufhören. E o Senhor está dizendo para alguém, eu entendo o seu cansaço. Und der Herr sagt jemand, ich verstehe deine Müdigkeit. Eu entendo o seu medo. Ich verstehe deine Angst. Eu entendo que você já não consegue caminhar com tanta pressa quanto você caminhava. Ich verstehe, du kannst mit der einen, die du gewöhnlich gegangen bist, kannst du nicht mehr mithalten. Mas da mesma forma que aquele homem media, ia caminhando com Ezequiel. So wie der Mann, der gemessen hat und neben Ezekiel in den Fluss gegangen ist. O Senhor está dizendo para alguém aqui, eu estipulei uma nova meta. Gott spricht zu jemandem und sagt, ich habe ein neues Ziel gesetzt für dich. Mas você não caminha sozinho. Aber du gehst nicht allein. Você não consegue perceber que é rio adentro, mas eu estou do teu lado. Merkst du nicht, du gehst in den Fluss rein, aber ich bin neben dir? Senhor, mas eu não consigo chegar lá no teu tempo. O Senhor está dizendo para alguém. Aber Herr, ich kann dort nicht ankommen in deine Zeit, in deinem Tempo. Anda no seu tempo que eu estou do seu lado. Geh in deinem Tempo. Ich gebe dir. A única coisa que eu quero é que você não pare agora. Das Einzige, was ich von dir will, ist, hör nicht auf, bleib nicht stehen. Anda devagar, mas anda. Geh langsam, aber geh. Se precisar ficar parado, fica. Wenn du mal einen Stopp hinnehmen musst, tu es. Só não faça meia volta. Aber bloß kehr nicht zurück, kehr nicht um. Só não faça porque lá é seco. Tu es nicht, weil dort trocken ist. E aqui tem água. Und hier ist Wasser. Continua caminhando que o Senhor está do teu lado. Geh weiter, weil der Herr neben dir ist. Tá difícil, mas continua. Es ist schwer, aber geh weiter. Permita-se viver algo mais profundo com o Senhor. Erlaube es dir, etwas Tiefgreifenderes mit dem Herrn zu erleben. Joga esse copinho fora. Wirf mal diesen 200 Milliliter Becher weg. Eu desconheço uma pessoa que esteja na praia e não queira pelo menos colocar o pé na água. Ich kenne keinen Mensch, der am Strand ist und nicht einmal die Füße in Wasser legen. O que tem de gente dentro da igreja que chega dentro da igreja e coloca uma cadeira. Es gibt Menschen, so viele, in der Gemeinde, die sitzen auf dem Stuhl Senta na areia. und sitzen neben Platz auf dem Sand E só olha para o oceano da graça. und schauen allein nur auf das Ozean der Gnade. Não tem coragem de entrar. Haben keinen Mut, hineinzugehen. Haverá um dia que não terá mais esse oceano. Ein Tag wird es geben, in der Zukunft, das Ozean wird weg sein. Haverá um dia que vai acabar. Eines Tages wird es zu Ende gehen. E quando acabar? Und wenn das zu Ende geht, Aproveita hoje. nimmt es heute die Gelegenheit wahr.
O Senhor te convida, como convidou Ezequiel, sai do templo. Der Herr lädt dich ein, wie er mit Ezekiel getan hat, geht aus dem Tempel raus. O Senhor está pegando algumas pessoas pela mão e levando e falando assim, vem comigo que eu vou te mostrar algo novo. Der Herr nimmt ein paar Leute per Hand und sagt, komm mit mir, ich werde dir was Neues zeigen. Não se permita ficar ocupado com aquilo que não é tão necessário quanto a presença de Deus. Erlaubt es dir nicht, deine Zeit in Dinge zu vergeuden, die nicht wichtiger sind, als mit Gott zu sein. Quando você estiver submersa no rio da graça. Und wenn du in der Gnade, in dem Gewässer der Gnade tief eingetaucht bist, A sua vida vai ser tão diferente. dein Leben wird so viel anders sein. Que da mesma forma que é possível conhecer quem está apenas no templo, Weil so wie es einfach ist, jemanden zu erkennen, jemand, der nur in dem Tempel ist, será totalmente visível quem foi mergulhado no rio da graça. es wird ersichtlich sein, wer in dem Fluss der Gnade eingetaucht ist. Quem olhar para você de longe vai dizer, ali vai uma pessoa que está submersa na graça. Jemand wird von Ferne erkennen, da ist ein Mensch, der tief in der Gnade eingetaucht ist. E como isso é precioso neste tempo. Und wie wertvoll ist sowas an diesen Zeiten? Quase não existe. Man sieht das kaum mehr. Que sejamos os Ezequiéis deste tempo. Also, dass wir die Ezekiels in diesem Tempel sind, Com coragem de sair do templo e se viver algo novo com Deus. mit dem Mut aus dem Tempel rauszugehen und etwas Außerordentliches mit Gott zu erleben. Eu quero convidar você que se sente no raso. Ich möchte dich einladen, da du, der fühlst, das Gefühl hast, in sehr flacher Gewässer zu sein. Eu já estou terminando. Ich Coloque de pé. stehe auf, du, der dieses Tausendleben zu laufen mit Gott, du das Gefühl hast, das Wasser ganz minimal am Knöchel zu haben. Senhor, eu sinto que eu estou só na praia, olhando que eu nem molhei o pé. Herr, ich spüre oder ich fühle, ich bin am Strand, ich habe nicht einmal meine Füße nass gemacht. Senhor, eu sinto que eu estou com as águas pelos tornozelos. Herr, ich empfinde, ich habe das Wasser nur bis an meinen Knöchel. Eu estou com água pelo joelho. Oder das Wasser sind jetzt bis an meine Knie. Eu estou com água pelos lombos. Oder die reichen jetzt bis zum Lenden. O Senhor te convida. Der Herr lädt dich ein. Você que quer avançar um nível com o Senhor, vem aqui à Du, frente. der ein Niveau mit dem Herrn, ein höheres Niveau mit dem Herrn erreichen willst, komm nach vorne. Você que quer mergulhar um pouquinho mais com o Senhor. Du, der etwas tiefer